अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आपको दिखाएंगे आज जग से पानी अखबार में डालकर उससे फूल की पत्तियां बनाना, यानी किस तरह बनते हैं। आओ आज मैं और मोहम्मद खान आपको दिखाएंगे कि अखबार में पानी डालकर फूल की पत्तियां कैसे बनती है, ताकि हर नए आने वाला जादू आप तक खुद ब खुद आपके मोबाइल तक पहुंचे। जादू क्या है, आपके सामने ये एक जग है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। आपको साफ नजर आएगा कि इसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी हम डालेंगे किसी अखबार या किसी कागज या किसी बर्तन में, और उससे आपको आपके फरमाइश पर रंगारंग फूल बनाएंगे कि आपके जहन में जिस रंग का फूल हो उसी रंग का इस पानी से हम आपको फूल बना कर देंगे। कैसे बना कर देंगे आइए देखते हैं। मोहम्मद खान पकड़ो। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारे हाथों में एक अखबार है, एक अखबार। अभी इस अखबार का हम बनाएंगे एक ऐसा एक गोल किस्म का लोटा इसका बनाएंगे, ताकि इसमें ये पानी ज़ख़ीरा हो सके, यानी कि इसमें ये पानी रुक सके। मोहम्मद खान इधर दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले ये पहले गौर से देखे, इस जग के अंदर पानी है सिर्फ, और ये पानी हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, और आपके आंखों के सामने इससे हम फूल बनाएंगे। और ये फूल कैसे बनेगा, और आपके जहन में होगा कि जी नहीं, इसमें पानी नहीं है। पानी देके आप किधर तक पहुंच गया, और ये आपको दिखा भी सकते हैं कि ये पानी है ये, और ये पानी हमने इस अखबार में शिफ्ट कर दिया। मोहम्मद खान इसको पकड़ो। अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे जादू, और ये जादू इससे आप देख सकते हो कि इससे फूल कैसे बनता है। और ये फूल इस वक्त मैं मोहम्मद खान के ऊपर गिराने वाला हूँ, और आप लोग मेरा साथ दो और ज़रूर इसके लिए तालियां बजाए, ताकि ये फूल का तमाशा भी आप देख सके और इसको आप सीख भी लेंगे। तो आपको सिखाने के लिए सिर्फ आपके जहन से ये डर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं हम, कि आपके जहन से ये जादू का खौफ कि जादू कोई चीज़ है। जादू मादू कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाथ की सफाई है। कैसे है ये अभी आप देखें कि इसमें हमने जो पानी शिफ्ट किया है उस पानी का हम क्या बनाते हैं। आपके साथ वादा किया था कि फूल बनाएंगे। लो जी, आओ देखे फूल कैसे बनते हैं। मोहम्मद खान इधर ही ठहरो। बस 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 दल तक उधरा। ये देखे नाजरीन, शायद कैमरे की आंख से आपको नजर आता होगा। ये जितने फूल मैंने मोहम्मद खान पर गिराए हैं ये इसी पानी से बने हुए हैं। ये आपने देखा कि पानी से फूल कैसे बना। आओ अभी सीखते हैं कि ये कैसे बना। मोहम्मद खान जग दे दो। ये इस जग के अंदर पानी है, ये जो इससे हम गिराते हैं, आपके सामने गिराएंगे। ये इस पानी से इसमें कैसे फूल बनते हैं अभी आपको ये सिखाएंगे कि ये कैसे बना। ये पकड़ो नाजरीन, ये जो मेरे हाथ में जग है, आपको जग नजर आता है, पानी के प्लास्टिक का जग है, लेकिन ये जो जग है इस जग के अंदर भी फिटिंग किया हुआ है। आपने बड़े बड़े स्टेजों पे देखा होगा कि इस तरह जग में पानी डाल देते हैं और उससे फिर रंगारंग के फूल पत्तियां गिरा देते हैं। तो आज आपको ये सिखाएंगे कि ये कैसे होता है। नाजरीन, इस जग के अंदर एक और जग फिट हुआ है। ये आप देख सकते हो कैमरे की नज़र से कि इस जग के अंदर एक और जग लगा हुआ है।
یہ دیکھ رہے ہو، یہ اس رنگ کا، یعنی یہ دونوں جگ ایک ہی رنگ کے ہے، ایک رنگ کا دو جگ ہے پلاسٹک کے. تو یہ اس کو کاٹا گیا ہے اسی جگ کو، اور وہ پھر اس کے اندر فٹ کیا گیا ہے، سلیکون کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو جگ ہوتے ہیں اس میں. جادو جب تک آپ کو اس کا سیکرٹ پتہ نہیں چلتا تب تک آپ کے لیے وہ بہت بڑا جادو ہے. جب سیکرٹ کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اس جگ کے اندر اس طریقے سے پانی ڈالا جاتا ہے. یہ دیکھیں ابھی یہ پانی یہ دوسرے جگ کے نیچے سے ڈالا جاتا ہے، اور دیکھنے میں آپ کو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ پورا کے پورا جگ پانی کا بھرا ہوا ہے، حالانکہ یہ پانی ادھر تک جو نظر آ رہا ہے وہ دوسرے جگ کی وجہ سے اسی کی مدد سے اوپر آیا ہے. حالانکہ یہ اتنا سا پانی ہے، اس میں اتنا سا پانی ہے. اگر اوریجنل جگ میں ڈالا جائے، وہ دوسرا جگ جو اس میں فٹ ہے اسی کی وجہ سے یہ پانی آپ کو اس سطح تک نظر آ رہا ہے. تو ابھی جیسے اس جگ کو ہم اخبار کی طرف سیدھا کریں گے تو وہ پانی واپس آئے گا. آپ کو دیکھتا ہوگا، آپ کو نظر آتا ہوگا وہ دوسرے جگ میں جو درمیان میں شفٹ ہوا ہے، درمیان میں لگا ہوا ہے، اسی جگ میں وہ پانی شفٹ ہو گیا. اور ادھر سے نظر آتا ہے کہ بھئی پانی اخبار میں ڈال دیا گیا، لیکن اخبار میں پانی نہیں ڈالا گیا ہے، پانی اسی جگ کے اندر ہے، صرف وہ دوسرے جگ میں شفٹ ہو گیا. بس یہی اس کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد اسی طرح اخبار ہو کچھ بھی ہو اسی میں صرف ایکٹنگ کرو اور اوپر سے گراؤ کہ بھئی یہ پھول کے پتیاں جو ہے وہ اسی پانی سے ہم نے بنا لیے. بس اس کو ہلاتے جاؤ اور یہ پھول بناتے جاؤ. یہ تھا ہمارا آج کا میجک. امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ میجک اس طرح ہوتا ہے. میجک کا جو دکھایا جاتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتا. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس جادو کو سمجھا ہوگا، اور اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ اس کے ذہن سے بھی جادو کا یہ ڈر ختم ہو جائے. دے دو اجازت. اللہ حافظ.